हो मु सेवक नकुल महापात्र आपण को ए स्पेशल एपिसोड को स्वागत करुच्ची। ये चैनल देखुथिबा समस्त श्रद्धालु भक्त मानकर अंतर कामना एकांत पूर्ण हो। आद्य पवित्र मिथुन संक्रांति कृष्ण पक्ष अद्य पवित्र अमावास्या तिथि ये जो संक्रांति ये संक्रांति रे विश्वर मंगल हो, जगतर कल्याण हो, संसार को सुखी रखो। आज चैप्टर ऊपर को जीवा। अच्छा सान भाई बुबुना आज प्रश्न कौन तुमर भक्त मान? अच्छा नोना आज भक्त मानकर प्रश्न होची मानसिक पूजा कौन दूर रही करी हो? हाँ मानसिक पूजा दूर रही करी हो। भक्त जोठी थाउ से गछ मूले थाउ, से घरे थाउ, से बिले थाउ, पहाड़ उपरे थाउ, मनटा तार शिव पाखे थाउ। भक्त जोठी रोची रहू से किसी कथा नहीं। खाली जे तुम्हें मंदिर आइले हे जीवो ना ना ना, एइटा हला मंदिर, एइटा हला मंदिर। ये शरीर गोपपुर आ एइठी कृष्ण खेल करती, तेणु एइठी परमात्मा अछंती, एइठी शिव अछंती। तेणु भक्त जोठी रहिबो से सेठी मानसिक करिबो, मनर कथा अंतर्यामी की कहिबो। हां अच्छा नोना मानसिक पूजा जो लोक भक्त मान करिवे ताकर विधि सब कोन कोन अछि? हाँ विधि शिव पूजा तो तेणु ये विधि टिके नियारा। ये विधि आपण पियाज रसुण आमिष पोड़ा खटा पिता पाग सब निष्ठार पाइबे। कलिजुगर सत्य एकमात्र तुलसी। आपण तुलसी मूल फूल पानी धूप दीप देई बराल को पूजा अर्चना करें। आपणकर मन कथा सेठी ही जन पारे, कारण सी हेले अंतर्यामी। अंतर कामना को सी ही बुझीपारे, समस्ते बुझीपारे। तेणु सी जदि आरंभ करवा लोक जहाँ आरंभ ए बीज सृष्टिर मूल बीज हेले शिव। तेणु तांकु तुमे जंगल रे थिले डाकी पारिबो, पहाड़ रे थिले डाकी पारिबो, जोठी थिबो पानी भितरे थिले भी डाकी पारिबो। तेणु मानसिक भक्त जोठी रहिले करि पारिबो। गोटे मनर कथा, मानसिक मनर कथाटा को महाप्रभु को अर्पण कर देवाटा हला मानसिक। तेणु भक्त जोठी रही तार मनर कथा कहि पारिबो। ई हला सिंपल कथा। अच्छा नोना जने भक्त मानसिक कले केते टका खर्च करिया पड़े, केते टका खर्च हबो? भल कथा पचारल। एई प्रश्न भागी भाई न्यूज रे पचारिथिले एवं मु श्रद्धालु भक्त मान को बुझेइथिली। एई कथा आज आउ टंका ए दीटा की डिफरेंस जिंस। आमे जदि पूजा करबा को जीवा आम योग्यता अनुसार आमे करबा। आम पॉकेट रे बास 10 टंका अछि, 10 टंका रे हबो। कारण शिव कहि नाहंती मते 20 टंका दे, तांकर अन्य नाम आशुतोष, से अल्प के संतुष्ट। तेणु तांकु भक्त जदि आखिर लुह देकरी पूजा करिवो, जल टिके अर्पण करदबो, बेलपत्र टिके तोली आनी देई देला, ताले सेतिकी रे से संतुष्ट, से आशुतोष। तेणु खर्च कथा अलगा। भक्त ता योग्यता अनुसार जेतिकी पारिबो सेतिकी करिवो। मो योग्यता अछि मु 100 टंका रे करि पारि, बस 100 टंका रे हबो। आमे आम पेट पुड़ी जाउची, आमे कहिबा नाही 5000 खर्च हबो, 2000 खर्च हबो, 30000 खर्च हबो। तुम योग्यता थिले तुमे करिवो। किंतु सबु बेले भक्त मु समस्त श्रद्धालु भक्त मान को अनुरोध करूची, आपण माने जदि मानसिक रखुचंती किबा मानसिक करूचंती, आपण विधि की नजर करंतु। पियाज रसुण आमिष पोड़ा खटा पिता पाग निष्ठारे पालिबे। आपण को योग्यता भितरे रही आपण टंका खर्च करंतु, नहले आपण को काम हबनी हबनी काम हबनी के कस्मिन काल हबनी। जदि आपण को मन आत्मा ये परमात्मा शांति मो पाखे 10 टंका आज अच्छी, मु 10 टंका नहीं खर्च करी आसी, ताले मो कार्य 100% हम। मते पचार केतेटा एग्जांपल नबो। 20 टंका रे जोड़े पुओ मोर गोटे बंधु पाइछि, खाली गुआ नड़िया 20 टंका देदेला। केमती पाइला? मनटा 1 टंकार विश्वास। तेणु आपण विश्वास रखंतु, टंका आपण को योग्यता अनुसार खर्च करंतु। 100 टंकार हबो, 10 टंकार हबो, 5 टंकार भी पूजा हेई परिबो। अरे जहाँ पाखे टंका नहीं से कौन पूजा करें? जी दिन मजूरिया 300 टंका पाउची सी कौन करिवो? ता तेल लुण संसार पर से 50 टंका बढ़ई मंदिर को आसो, ताले 50 टंकार भी पूजा हम। तेणु पैसा कथा नुहे, आपण मन को बुझातु, मंदिर आसतु, पूजा करंतु, आपण योग्यता भितर आपण करंतु, ताले कार्य हम। अच्छा नोना बर्तमान आमे जदि भक्त को सर्वशेष कौन कह भक्तटी कौन कह? सर्वशेष मु आज ए पवित्र दिवस रे
ସମଗ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବରାଳ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଫୋନ୍ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି, ନନା ଅମୁକ ହେଇଛି ସମୁକ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଲି କି ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା କି ମୋର କାମ ହେଲାନି, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପୂଜା କରିଛି ମୋର କାହିଁକି ହେଲାନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ ଦେଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆସୁଛନ୍ତି, ମନକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଇକରି ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କାଟିଏ ହଉ ବରଂ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନରେ ସମର୍ପଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଥରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଇଏ ଅତୁଟ ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅତୁଟ ରହିବ। କାହିଁକି? ସିଏ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆମର ଟଙ୍କା କ'ଣ ଦରକାର? କେବଳ ଏଇ ମନ ଭିତରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦରକାର, ସମର୍ପଣ ଦରକାର, ମନୋବୃତ୍ତି ଦରକାର, ଭକ୍ତି ଦରକାର। ଏ ସମସ୍ତକୁ ଏକଜୁଟ କରିଦେଲେ ଭକ୍ତି ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିବ ଶକ୍ତି ପୂଜା ଏତେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ମନ ନିର୍ମଳ କରନ୍ତୁ, ସମର୍ପଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ସର୍ବଶେଷରେ ଏତିକି କଥା, ମନ ନିର୍ମଳ କରିବ ଭକ୍ତ, ବରାଳଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେବ। ମନର ଦୁଃଖକୁ ସେଇ ନନ୍ଦୀ କାନରେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲା ଯେ ବରାଳ ଡାକ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ କିଛି ଆସୁଛି କି? ହଁ, ସେ ମେସେଜ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ବରାଳୟ ଡାକ ପଡ଼ିଲା, ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଦେଖ ପୁଅ ହୋଇଲା, ଦେଇଥିଲେ କଥା ସେବକ ପୁଅ, ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ହବ କୂଳ ରହିବ। ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଲେଖିଛି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସେ ପୁରାଣ କହେ, ସେ ପୋଥି କହେ, ସେ ପୂର୍ବଜମାନେ କହନ୍ତି, ସେ ବରାଳଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି କୁହେ। ବରାଳଙ୍କର ବଜ୍ର ବିଭୂତିରେ ଝିଅଟା ପୁଅ ହୋଇଗଲା, ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ପଣୁଷ ଫଳିଲା, ଏମିତି କେତେ କଥା ହେଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ଫେରେଇ ଦେଇଛି, ଆଜ୍ଞା 24 ଘଣ୍ଟା, ବରାଳ କହିଛି ଆହୁରି ଅଛି। ଏମିତି କେତେ ମେସେଜ ଅଛି। ଦିଗମ୍ବର ଦାସଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଭକ୍ତ କୋଉଠୁ କେତେ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ତ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଖାଲି ଏଇ କଥା କହୁଛି, 18 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ 16 ବର୍ଷ 28 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି। ଏ କଥା ସେ ମହାପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କରିବା ଲୋକ କରି କରାଉଥାଏ ସେହି, ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସାନ ଭାଇର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଆସୁଛି? ହଁ, ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଗୀତ ଆସିବ। ଆଉ ଲେଖା ଚାଲିଛି। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଯଦି ରିଲିଜ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଏହାର ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ ଏ ବରାଳ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ପ୍ରଡକ୍ସନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚଲାପଥ କୁସୁମିତର ବର୍ଷା ହେଉ, ଏହା ମୋର କାମନା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ। ହର ହର ମହାଦେବ, ଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର, ନମଃ ଶିବାୟ। ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।